Wow! What? Batley? Donington. Donington. Yay, Donington. Yay! My daughter! Son! Our driver. The driver! And of course, the vlogger. The Oh, you know. Madam Jane. Hello, good morning! Andito po ako ngayon sa Nottingham Barrio Fiesta. Fiesta, this is from our very 40. I will be performing again here. This is my second day. Very good. Thank you po. Thank you. Hello, this is JNG Vlogs from Bradford. Yay! Yan, parang Bella pa. Ako dito, papasok din ako. Tingnan mo, papasok din ako. Yan, papasok din ako. Yan, ang sarap-sarap oh, dinuguan. Oh. Yan, ang sarap. Sa kanilang mga tinda dito.
Yan, may lechon kawali, hotdog, yan, ilonggo Mangrove man. sinasal. Ilonggo man ako. Yan, Teka. nasa vlogs kayo. JNG Vlogs, YouTube. Vlogs, okay. Okay. Yan, sarap, sarap. Pilikin ang sarili natin. Ah, kanya-kanya. Yan, ang sarap oh. Tingnan mo, ang dami-daming mga Pinoy dito. Nag-enjoy sila. Hope you like it, guys! We can sing with us! Don't care about that! 'Cause you're awesome, I don't want to fall this way. Yan, may dragon fruit oh. Dragon fruit, san kamas. Kasi sisang kamas.
Singkamaso. Everybody sing! yourselves. Well done for taking part, and well done. Absolutely amazing band. Another autographs. Sabay ganun. Diba? Super Miyagi Filipino street food with rice sauces. Ayan, ang pagluluto ng sisig. Ganyan magluto. Ng fried rice pala, hindi sisig. Ayan. Yan ang pagluto. Sisig. Ay, magkuha. Pakibalik ulit kasi sama ko sa video ko. Yan. Pounds yung ulo. Kasi masarap to. Walang walang taba. Ayan na, pwede na. Pwede na, pakipasok. Wow, nag-exchange pa. Kami? Ayan, may discount. Oh, may discount dito kasama drinks. Yan mga magagandang welcome to my vlog. Change vlog. Yan po. Yan, magaganda lahat.
At saka gwapo. Chibok to, chibok. Filipino barbecue and seafood po. Ay. Okay, thank you sa discount. Ayan, ang isaw. Galing pa sa Philippines, ang isaw. 3 pounds. Hotdog, rice po. Ilungguhin nyo na lang, marunong mag-ilunggo to. Ang ingay ko, pasensya na ha. Ano pa na? Gusto mo na? Ito lumpia, gusto mo? Ayan o, may palamig sila o. Gusto mo palamig? Gusto mo palamig? Ay, ano nang yung kutsara? Ari unak. Kabalo man na mag-ilunggo. Yes, kabaloin na mag-ilunggo. Natutuan ko na yung mag-ilunggo. Yan ay para pag man nagpauli sa Pinas. Kabalo. O dali, mabayan no. From Philippines. Yan, saw lang yun dyan. Uwi, mag-ilunggo ka mo. Mga ilunggo. Takaan ako sa 1 pound na discount. Yan, ano sila sa Nottingham. See you next year. Gusto man ka pa video? Sige na. Salamat. Yan ang ano nila, merienda corner. Yan, ang daming paninda from Philippines. Yan, ang dami. Yan, may tinda pa silang halo-halo at saka quick. May quick yung silang paninda. Quick, 3 for 250. Yan, si ate nagbibinta. Yan, 150 per pack daw. Yan, ang sarap oh. Tingnan nyo, oy. No, 150. Ito na, kamutik yun. Gusto ko rin yung kamutik yun. Ay! Kamutik yun. Ay, antayin natin? Antayin namin. 30 pounds? Grabe ah. May isa pa kayo. Ibinta. Kano wali? Yes! Yes! Okay. Hanap natin yung hotdog. Dito. Merienda. Yan, dito may lumpia, may hotdog. Yan, oh. Yan, hotdog.